Congèle, qu'est-ce qu'on jette en fait? Moi, ça me. Fermé, tu peux. Bon. Alors n'écoute pas Léon, c'est l'ennemi. Quelqu'un pourrait t'acheter un paquet fermé. Marché ouvert, tu le jettes. Alors je répète, la Mechirat Hametz, c'est pas une mitzvah de faire la Mechirat Hametz, d'accord? Il n'y a aucune mitzvah de faire la Mechirat Hametz. Il n'y a pas du tout besoin de faire la Mechirat Hametz, puisqu'on se débarrasse de tout le Hametz. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire Mechirat Hametz. Mais il y a des gens, ouais, qui partent à l'étranger pour des milliers de shekalim et qui veulent pas jeter un paquet de 10 shekels. Parce qu'ils disent c'est Bal Tashrit. D'accord? Alors il y a des organismes qui récupèrent ces trucs-là, parce que je vous ai expliqué ce qui se passe dans Mechirat Hametz. Mechirat Hametz, il y a 100 ans, ça existait très peu. C'était les magasins qui faisaient ça pour Bal Tashrit. Pour eux, c'est une perte sèche. D'accord? Et donc, et ça s'est répandu petit à petit. D'accord? Alors, il y a du bien dans ça, parce que vu le niveau spirituel de notre génération, où il y a des gens qui ont du mal à se séparer du Hametz, donc au moins, grâce à ça, eh ben, ils vont pouvoir respecter Pessah, ouais, en vendant leur Hametz. D'accord? Il y a du bien dans ça, mais c'est pas forcément des gens qui sont très pointilleux sur la halakha. C'est-à-dire, quand je vends mon Hametz, d'accord? Alors, c'est plus à moi, donc je transgresse plus Balira et Balematsé. Alors, c'est quoi le problème de vendre? Le problème de vendre, c'est que normalement, il faut que ça soit, quand ils vendaient à l'époque, c'était dans une pièce fermée à clé que le gars il avait la clé. C'est pas accessible normalement. Faut pas que j'ai du Hametz accessible. Là, tu mets dans une armoire et c'est accessible. Ouais. Donc ça, c'est pas évident. Par rapport à ça, c'est pas évident. Même si la Mechilara, elle marche, il y a un issour des rabbinins d'avoir du Hametz à la maison. Vous comprenez? Donc il y a déjà une discussion dans les poskim. Comment on fait pour vendre du Hametz qu'on garderait dans une armoire que le goy n'a pas la clé? Vous me suivez ou pas? Donc déjà, il y a un petit problème d'alacha. D'accord? Petit problème d'alacha. Donc, la Mechirat Hametz, si maintenant on a quelques paquets de pâtes, etc., comme chez nous, il nous reste 3 paquets de pâtes, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on ne va pas les consommer avant Pessah, ouais, eh ben, il y a des organismes. Chez nous, on a, comment il s'appelle l'organisme, je ne me rappelle plus, qui reçoit pour donner aux pauvres, et eux, ils vont vendre. Il n'y a pas de problème qu'ils vendent. Déjà, ils auront dans un marsan où ils vivent pas, donc c'est pas chez eux. Ils vont le fermer pendant Pessah. Et comme c'est un FC de Méroubé, grâce à ça, ils vont pouvoir gagner beaucoup d'argent et pouvoir donner aux pauvres. Donc, c'est permis. On revient à la permission de Myriam Ramès d'il y a 100 ans. D'accord? Mais combien il te reste de Hametz? Gaman Nishar lecha. Pardon, Raph, j'ai une bouteille de martini chez moi à la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Martini, c'est pas un problème. Ramène-la demain. Tu la vends parce que je sais pas c'est caché à Pessar, mais c'est pas Hametz. Le whisky, c'est un problème. Moi, j'ai le problème. Oui, je sais, chaque année. Ah, Et on t'a dit l'année dernière déjà de les boire ou de nous les offrir. Combien t'as de bouteilles? Combien t'as un barmin aujourd'hui ce matin, là, on sait où? Non, mais combien de Bah, justement, si tu me les offres, Je veux pas les voir, je vais les collectionner, ça rien. Bah, jamais. mais collectionne aussi des statues de Bouddha aussi, si tu veux. Pour les produits qui sont pas Hametz, qui n'est pas marqué Kachal Pessar, le sel par exemple. Une boîte Le d'ange. sel, c'est cachère les Pessars. J'ai une boîte d'ange de Guérande par exemple, que j'achète. Alors nous, par exemple, Aurel, tu m'as suivi ou pas pour l'instant? Ouais, je vous ai filmé même. T'as une seconde. Et t'as beaucoup de ramettes comme ça à la maison? Ouais, il y a pas mal quoi. Combien de packs? Manger. Deux, trois paquets de pâtes. Je sais rien, ça. Après, on a les Trois chips, paquets de les blé. cracottes. Mais les chips, c'est pas ramettes. Les chips, c'est pas pareil. Les quoi, les cracottes? Tu peux les manger d'ici la fin de la Les craqueurs. Mais t'en as beaucoup des crackers? Non, Un conteneur? non. Oh, c'est bon alors. Ou bien tu donnes là-bas. On va donner à l'association. Il y a pas d'association de Natania qui reçoit pour donner. Il y en a une, oui, absolument 10. Voilà, c'est un recette, c'est bien. Boker Tov. טוב, שום סיום מסכת, נכון? כן. כן. מי שלח אותך לפה? אני חבר של נתן. נתן. אבל מה אני אעשה? אני מדבר בצרפתית. הוא כאן זה ליגה דו, נו? פה זה בצרפתית, ואם אתה מגיע לעזרת נשים, זה גם צרפתית, אבל מרחוק. כן. טוב, בסדר,
קדיש פרטיקה, אני עשיתי תהילים בינתיים. יפה מאוד. אבל יש אוזניות לפעמים שמתרגמות. שמעת את זה? לא עליי, לא עליי. אני תשאל לאורל, הוא האחראי הטכני של השיעור. Voilà. Donc, les produits sur lesquels il n'y a pas de cache-croûte les Pessar, on les vend. Les produits qui sont Hametz, on évite de les vendre. Si la femme, elle fait une histoire, on inscrit son nom sur le shtar de Mechira. D'accord? Non, bon, la mienne, ça va. Je sais pas, vous avez mal choisi. Ah! Allez, venez, on va dans le Miklat. Non, mais ça, c'est. Non, là, ça crée un. Ah, pardon. Mais il est ouvert, le Miklat, là-bas? Il est ouvert? Pas ouvert, je crois pas. Là, c'est. Hein? Mais c'est Miklat, c'est quoi ces fenêtres? C'est Miklat. C'est quoi ce Miklat? C'est Miklat. T'énerve pas. Ça n'a rien à voir. Non, il y a les quatre, je sais pas. On va pas chez toi, même pas en rêve. C'est ouvert là-bas? Oui, c'est ouvert. Sympa? Très sympa. Ils disent la grande cour là qui est sur la plage. Je sais pas, moi j'ai fait. Oui, c'est vrai, c'est le dessin. Ah, la grande cour, là. Oui, il y avait une alerte. D'accord, bah, c'est une bêtise. Oui, mais je. Non, je connais ça, je connais. Hein? Moi, carrément, là où j'ai prié Shabbat, il y a un mamad, ils l'ont fermé à clé. Non, je connais ces ambiances. Je connais. C'est Hachem Iti. Et Hachem, il dit de quoi il parle? Je connais même pas ce mec-là. Hein? Il y a des villes où il y a des marqués Mamad Lobeshimouche. Il y a un grand chelo. Pourquoi? Ils n'ont pas retapé. Ils n'ont pas retapé? Moi, je vais les retaper, tu vois. Bon. Donc, Mechirat Hametz, vous avez compris, Mechirat Hametz? C'est-à-dire, on évite de garder des produits Hametz. Si vraiment tu es proche de tes sous pour les 30 shekels que tu veux pas mettre à la poubelle, bon, on peut pas t'interdire. Parce que sauf c'est plus à toi, tu l'as vendu. D'accord? Mais c'est ridicule. Voilà, Pour 30 shekels. pour dépenses mensuelles. Donc, il n'y a pas de mitzvah de Mechirat. Aucune mitzvah. Maintenant, si tu veux, pourquoi nous on fait la Mechirat Hametz quand même? Parce qu'il y a certaines boîtes de conserve, machin, alors bon, je sais pas, il y a des trucs marqués, pas manger celui qui est gluten, machin, alors j'ai dit, bon, peut-être qu'il y a des traces, machin, bon, c'est pas vraiment du Hametz. Alors on le fait, bon, aujourd'hui on peut le faire sur Internet, c'est fastoche, ouais. Donc il y a un tiroir comme ça où il y a des produits qui sont pas cachés les Pessards, mais qui sont pas Hametz, d'accord? Ou bien il y a une armoire où j'ai tous les vêtements que j'ai pas voulu vérifier, toutes les poches, tous les manteaux, les machins. J'ai pas envie de vérifier. Alors pour éviter de faire la bdikat Hametz, je vends cette armoire-là. C'est une technique. Il y a des armoires que j'ai pas envie de faire la bdikat Hametz et que j'ai pas nettoyé, par exemple. Alors je vends cet endroit-là, ce qui me permet de couvrir les problèmes. Comprenez ou pas? Médicaments. Médicaments, ça c'est un vrai problème, Razak Nathan. Les médicaments sirop et machin, ça faut vraiment les vendre. Sirop, oui, mais médicaments cachés. Non, non, c'est l'eau cachée à vendre. Il y a des sirops, il y a aussi des capsules qui se sucent, c'est pareil. Ah oui, Tout ce qui a du goût, ouais, c'est un gros problème. c'est vrai. C'est Hametz Gamour, hein. Ah oui. Donc on sait pas ce qui est Hametz, ce qui est pas Hametz, donc on jette pas tout. Et pour ça, on fait la Mechira, Razak Nathan. Le Iprane, c'est. Pardon. Ça n'a pas de goût de les prendre. Mais non, c'est pas de goût. Moi, je demande, je sais pas. Ça, c'est loin. Il avance, ce mec là. Ça, c'est Non, loin. ça veut plus, là, c'est pas. Ici. D'accord. Et pour un petit paquet de couscous et de pâtes et de trucs, bébé, faites du recette, donnez aux organismes. Ouais, et c'est où? Qui, entre nous, devrait s'organiser. Quelqu'un peut se récupérer et tout. Et Yann, ça. Tiens, La femme, elle connaît. elle connaît, mais ils sont même aussi. Moi, tu vois, par exemple, à ma fille, je lui ai permis de vendre son Hametz. C'est à côté de la notaire. Comme elle a pas, Baruch Hashem, elle a plus de dettes que de choses, et que bon, elle avait acheté beaucoup, quand elle avait encore sa carte bleue, et donc elle a 10 manot ramot, elle a plein. Et pour elle, chaque centime, ça vaut. Donc pour quelqu'un qui est dans une situation pas facile, alors on peut permettre de faire Mechirat Hametz. C'est ce que ma fille elle m'a dit. C'est quoi? Il y a des enfants, il y en a qui n'ont pas beaucoup. Et c'est une vraie perte pour eux. C'est ça. Elle ne peut pas jeter. C'est trop. Non, elle devait en plus faire les courses avant de bloquer la carte. Donc,
Donc, c'est Machéèche, quoi. Elle a acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Bah, toi, tu as le droit de garder. On fait la Mechirat Hametz. Et quand on fait la Mechirat Hametz, les Khatrila, il dit le Biur Halacha, hein, faut pas uniquement dire dans l'armoire que. Faut pas dire uniquement dans l'armoire que. Faut préciser. La main dans l'armoire, j'ai de ça et ça et ça. Comme ça, c'est plus sérieux comme Mechira. Le gars, il sait ce qu'il achète. Moi, je suis sur un câble, je suis dans un câble. Je suis toujours Hametz dans la câble. Et t'as compris ce que je viens de dire ou pas? Bien sûr. Non, t'as pas compris, parce que je suis en train de dire que ça suffit pas. Il faut détailler ce que tu vends. Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. J'ai tant de bouteilles. J'ai tant de bouteilles. Comment? C'est qu'il y en a qui donnent la valeur, carrément, Je sais pas, ça j'ai pas vu. du... Ça j'ai pas vu. Non, c'est pas toi qui fais la vente, de toute façon c'est le rabbin, donc je sais pas comment tu fais ça. Voilà, il m'a demandé, toi, spécial, hein, chez les Anglais, il m'a dit, combien ça vaut ton point d'estimation? Non, c'est pour savoir si c'était plus que Shai Pruta et pour faire un kinyan agave en dessous du frigo à main à la main. Par rapport à ça qu'il t'a demandé. Est-ce que c'était des broutilles ou c'était plus que ça? Mais c'était pas une. Il t'a demandé une valeur très très précise. Mais il t'a dit globalement. Estimation, quoi. Oui, d'accord, ça là. Il faut préciser. Donc toutes tes bouteilles de whisky là. Ça peut être 7000, 10 Ils 000 m'ont euros. pas... C'est lui qui a inventé l'estimation. J'ai pas parlé de ça moi. Moi j'ai dit il faut préciser ce que tu vends. Les rateries là, d'accord? C'est clair la Mechirat Hametz? D'accord. Et whisky, c'est compliqué, hein, j'ai entendu. Whisky c'est Hametz. C'est pas compliqué c'est Hametz. Ouais, Ah, c'était bien. mais on a des bons whisky quand même. C'était mieux en plus. Tiens, fais de la place sur la table, Aurel. T'as ça? Soda Rabba. C'est des modèles qui ont Oui, mais il faut mettre les gâteaux dans le Miklat, ça serait dommage qu'ils crament. Pourquoi, hein? Ah, ceux qui est Asphalt, non? Qui c'est qui a commandé? Non? Qui a commandé? Ou l'eau pour la matière machou. C'est la là, mais il y a dans l'île. C'est ton problème? L'île qui est dans l'île. C'est les gâteaux et tout, c'est. Vous avez transmis la voile et les mesures. Je vois qu'il arrive à se libérer. La mesure. C'est bien pour ça. Je vois ça arrive. Attends, on va voir. Là, c'est l'Ishma. J'ai l'impression que ça va être l'Ishma. Il y a tout plein de gens l'Ishma qui vont venir. C'est bon, quoi. Parce que le croissant, il dit liche-moi, tout cru. Arrête, c'est On bon. peut étudier ou pas, les mecs? Parce que ce matin, c'est pas du gâteau d'enseigner. Les amis, c'est bon, la Mechirat, vous avez compris? Oui. Il fait ma triple tour. Au cas où. Il vient de récupérer De quoi tu parles? les bouteilles. Il fait ma triple tour. Il vend, mais il garde accès. Je me suis rendu compte que sur certains sites, il y a certaines bouteilles que j'ai qui s'écrivent très très bien. Il y a quoi? Vends-les, David. Tu sais ce qu'il veut dire? Tu sais ce qu'il veut dire avant? C'est 30 ans que je les collectionne. Ben justement. Tu sais ce qu'il veut dire avant? Il me dit, il va chez le Turc, parce que nous, à Sarcelles, il y a des Turcs. Il prend sa bouteille, il lui dit combien ça coûte ça? D'accord? Alors lui, il lui dit, moi je l'achète à 80 euros. Il dit, tiens, je te la vends à 60. C'est bon? Il lui vend à 60. Il revient après ça, et il lui dit, j'en achète une, et il l'achète à 80. Il a perdu 20. Mais il a vendu. Non, mais elle est neuve. Et alors? Non, il faut. Maintenant, si t'as des whisky ouverts. Ah, ouvert! Des whisky ouverts. Tu veux faire- Ouvert, Faut pas te les boire, tu vois. On continue. C'était clair l'histoire? On continue. On va pas parler que de la vente du Hametz. Ils sont pas. La matzah. S'il est bon, La matzah. Aurel, t'es prêt pour la matzah ou pas? Avec tout le Hametz devant ton nez. De la matza? Oui, bon, le chur de la matzah, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Ouais. Ah, mais venez, redites-le quand même. Vous savez, nous, les paquets qu'on a achetés, qu'est-ce qu'on doit. Faut les sortir du paquet d'abord. Ok. Il faut faire attention avant Pessard, ouvrir, parce que des fois, il y a un problème, des fois, il y a un plombage, un truc, etc. Donc, il faut ouvrir le paquet avant la fête. Ah oui? Des fois, il faut couper des lettres sur le carton et tout, machin. Donc, faut ouvrir la. Oui, bah, avant la fête. Les rêves Pessard, tu couvres le carton, hein? Il faut les peser d'abord. Comment? Il faut les peser. Si tu veux, ouais. Mais non, on va les peser. Il y a Il y a un kilo, tu me. Un kilo divisé par tu le. me- Si normalement, il y a 22 matzot dans le paquet, Ah, 22 ou 20? entre 20 et 22, je sais pas, tu compteras Ça pour fait nous. 50 grammes la massa. Il y en a qui sont à 40 grammes, il y en a qui sont à 60 grammes. D'accord? On va dire 50, ok. Voilà, 50 grammes. Maintenant, globalement, le monsieur qui fait la Haggadah de Pessah le matin,
le soir, pardon, avec sa famille. Alors lui, il a ce qu'on appelle motzi matzah. D'accord? Alors l'erreur connue, c'est de prendre 2 kazaïtes, De 30 grammes. voilà, de 30 grammes, ça c'est l'erreur connue. Ouais. Et en dvarim kailou, il faut prendre. C'est-à-dire, si vraiment tu veux être le marmire, du marmire, du marmire, du marmire, prends en tout 30 grammes. Ok. 60, c'est plus de la khumra, c'est comment mourir honnête. Ouais. Et ça, c'est Et tout pour fait. les 300, pour le motzi. Regarde, j'y vais, t'inquiète, j'y vais, t'inquiète. J'ai lancé le bateau, maintenant on laisse les vagues. Donc on va prendre un petit morceau de la matzah cassée, la guide 15 grammes, et on va casser un petit morceau de la matzah entière, la guide de 15 grammes, ouais, et on est quitte. L'echatrila de la khumra du lechatrila. D'accord? 15 et 15. 15 et 15. 30. Ça fait 30. Et le monsieur qui est assis à table, qui n'est pas celui qui parle, Oui. eh bien, lui, il prendra 30 grammes de matzah. D'accord? Ça ne change rien. Ça change strictement rien. Parce que motzi matzah, c'est une khumra. 30 grammes, c'est une khumra. On ne fait pas de khumrot. Maintenant, comme on veut que tout le monde soit quitte du shur de kazaït, beaucoup, ils ont dit, prends 30 grammes, etc. En vérité, il n'y a pas besoin de prendre grammes. En vérité, celui qui a mesuré le volume, ouais, il dit c'est 20, 18, 22 grammes. Le kazaït du razonich, de Raïta. D'accord? Même Rav Mazouz, il a fait le calcul, et je ne sais plus combien, 18 grammes, machin. Ouais. Le petit chour, c'est 10 grammes. Le grand chour, c'est 22 grammes. Ouais. 30 grammes, t'es couvert. Même si ta balance, elle n'est pas nette, elle n'est pas truc, 30 grammes, t'es tranquillos. T'es pas obligé de prendre 35 grammes. 30 grammes, t'es déjà au-delà de la limite de sécurité. D'accord? Et nous, les 60 grammes. Je ne sais même pas de chez moi. Et 22 grammes, c'est qui vous avez dit? Donc, On a le Sefer Zot HaBracha, il a fait un livre sur Pessah, il a pris les mesures du stapler pour faire le shur du Chazonish la Khumra, il a écrasé une matzah et il a pesé, il a dit 22 grammes, c'est déjà largement suffisant. C'est le tonnerre. Et il vient de Brest en plus, le tonnerre. Écoutez, les amis, maintenant par rapport au Korer qui est des Rabbanan, 15 grammes, c'est largement suffisant. Wow. Pour le Korer, 15 grammes. Pour le Korer, c'est largement suffisant, 15 grammes. C'est quoi Le sandwich. Voilà, ça va vu quoi. Maintenant, si la femme, par exemple, vous voulez maintenant pour la femme et les enfants qui se plaignent, maintenant, avec les matzot que je vous ai fait acheter, elles ne peuvent pas se plaindre. Ah non, impossible. Bon, changer de femme, parce que là, j'ai pas d'autres matzot. On ne peut pas changer de matzot. Quoi, elle se plaint, ta femme? David? Moi? Ouais. Ah non, oui. Je l'aime, le reste. Non, elle n'aime pas, mais bon. Elle aime pas, mais ça va, ça fait pas mal. Moi, j'adore aussi. Hein, Aurel, avec ces matzot-là, c'est... Non, ma femme, elle se prend jamais. Ouais. Les mettre? Prochaine. Marco, t'as pas acheté ces matzot, toi? Non, Parce que Marco, il s'en fout que sa femme se plaint. C'est notre chita. Il est fort, il est fort, il est fort. Vous entendez ou pas? Oui. Donc, pour le Korer, 15 grammes, c'est largement suffisant. D'accord? Il y en a même qui diraient 10 grammes. Maintenant, si la femme, elle se plaint, ouais, alors tu peux lui mettre pour le premier, le truc 22 grammes, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui s'embrasse? Oh, Mickaël! D'accord? Si la femme, elle se plaint un peu trop, d'accord? Alors, il y en a qui mettent, mets-lui plein de matzot dans la bouche, comme ça, il y aura moins de bruit. Ouais. Mais pour éviter les retombées après fête. Donc, non, tu peux lui donner 22 grammes, tu es tranquille avec 22 grammes. D'accord? Ok. Et Afikoman, pareil, ouais. Ah, ouais, ça, je comprends. Comme maintenant, il y en a qui disent que Afikoman, c'est là où on a accompli la mitzvah de la matzah. Hein. D'accord? Alors, c'est bien de prendre 30 grammes à ce moment-là. Tu prendre 22 grammes, c'est bien aussi. La ficomane, c'est qu'une demi-matzah. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors, comment Non, mais on donne des petites miettes pour les gens. Une petite miette. Petite miette. Mais c'est Non, pas, le reste, c'est pour toi, la ficomane. Eux, ils doivent manger la quantité de matzah. D'accord. 30 grammes, c'est pour les gens bien. D'accord? Et 22 grammes, c'est pour les jambons. Ouais? Non, mais j'aurais pas compris. T'as une demi-matzah qui est la ficomane.
Je viens de te répondre. Tu la manges toi. Toi, c'est toi le père de famille? Tu la manges toi. S'il y a un peu plus que 30 grammes dans ce que tu as, ce qui m'étonnerait, C'est pile à peu près. moi c'est même un peu moins. Parce que si la matzah elle fait 50 grammes, donc tu as 25 grammes, ouais. Donc tu donnes à rien à personne. Ah, carrément? Bah non. Non. Tu manges en juif pour toi tout seul. Et tu leur donnais un autre bout. Ah, l'autre bout, je leur donne un bout pour eux. Et alors? Et pour eux, tu leur donnes d'autres matzot. J'ai pas ça. Ok. Vas-y, ah ouais, on le dit chaque année. Je pensais. Je donne toujours un Un petit Mais peu. qu'est-ce qui va te rester? Non, mais je complète avec. Qu'est-ce qui va te rester? Je Nous aussi, complète. complète. Moi, je me sens prêt, j'ai prêt. Un autre kazaï. Et je prends un morceau, comme tout le monde. Bon, si tu veux. Sans que On peut compléter. tu veux, pas de problème. D'accord? Ok. D'accord. Et si on prend donc les 30 grammes pour la ficomane ou les 22 grammes, il y a une petite phrase à dire. Zecher les korban pessar vea matzah nechelet imo. Parce qu'on prend 2 kazaïtes. Il y a le Pragiga aussi. Un kazaït, c'est 15 grammes, donc 2 kazaïtes, c'est 30 grammes. Et celui vraiment qu'on peut plus, la femme qui commence à faire une crise, elle dit j'ai envoyé un SMS à mon avocat, on peut plus vivre dans ces conditions. Ouais. Alors donne-lui 15 grammes pour la ficomane. Mais si vraiment elle fait une histoire, c'est bien de prendre quand même les 30 grammes pour la ficomane. Pour les convives, on prend 22 grammes par kazaï. C'est ça? Je dis, tu es tranquille de tout, tu prends 30 grammes. La veille. Il écoute pas le mec, il écoute pas le mec, il écoute pas, c'est incroyable. En direct live, t'écoutes pas. Mais t'écoutes pas. On a dit. Bah, Non, mais pour tout le monde, 30 grammes. Si t'as des mecs qui se plaignent, ouais, tu fais 22 grammes. Si vraiment ils se plaignent un peu trop pour la ficomane, 15 grammes. Oui, pour la ficomane, mais pour avant. 30 grammes. Horaire, 15 grammes. Tout le monde pareil. Tous à la même enseigne. Pourquoi courir 15 grammes? C'est des rabananes. Ah, bah, On prend pas le chouchrazonif pour courir. Donc, 30 grammes, on est obligé que la matzah, le motzi et le afikoman. Ouais. Et s'ils se plaignent, 22 grammes. Et courir, tu prends 15 grammes. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Et le 2 Alors, kazetot. Attends, laisse-moi. Attends, je suis en train de finir, Jonathan au chalumeau. Ne te mêle pas. Oui. Si matzah, il y a que le balabaït qui font de kazaï. L'Oméchané, chaque année, j'explique. On a ici Doraïta, le grand chiour, que tout le monde doit manger. Motzi Matzah, c'est une khumra. Donc, dans le grand chiour, j'ai 2 fois le petit chiour, donc j'ai Motzi Matzah. Et ça revient au même, la quantité qui mange le balabé et tous les autres, parce que tout le monde branche le grand chiour. Mais dans le grand chiour, j'ai les 2 petits chiours, donc j'ai Motzi Matzah. Toujours 30 grammes. S'ils se plaignent, 22 grammes. D'accord? Mais qui c'est qui est capable de manger le kazaït de Pragiga là? Khagiga. Ouais, là. Qui c'est qui mange Khagiga? Il y a 5 kazetot en tout. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça? C'est pas ça. Oh là là, Non. incroyable. Ouais, il y a un truc quand même. Bah, regarde, mais si, À la ficomane, on doit manger 2 kazaïs. Un pour le Korban Pessah, par Khagiga, et un pour la massa qui était mangée avec. Ah, phase, c'est rare. C'est que mange à la Séoula Shlishi. C'est tout le monde là qui doit manger. Tiens, bon, c'est- Ouais. C'est tout le monde ça? Le demi avec les Ah, surprises. c'est tout le monde qui doit faire ça? Il doit faire quoi? Corban Pessah et la matzah? Normalement, oui. Ah, d'accord. Maintenant, les amis, on mange le maror. Qui c'est qui mange du maror ici? Qui c'est tous ceux qui mangent du maror, lèvent la main. c'est oui. Mais rien à voir le céleri. C'est pas le moment. Ah, la salsa. Boker Toys. Ah, ça. אתה מדברים צרפתית טיפה? לא? אז זה הזדמנות ללמוד. On peut pas s'en héros, hein. On peut en parler un Très peu. fort. Bah oui, on peut parler en hébreu, mais de Kol HaKodem Zoché, il y a des, Ouais, c'est il y a des analphabètes ici, on peut pas tout faire. Donc, le maror, que David bêtement il a dit c'est le céleri, d'accord? C'est le tunisien parce que tout Pessar c'est le riz pour lui. Ouais, il a pas compris. Donc on prend pas de céleri pour le maror, on prend de la salade qui s'appelle hassa. Hassa. Hein, vous aussi vous prenez le hassa, t'aimes le crime hassa, les marors, hassa? C'est chez vous. Faut la vérifier, parce que faut- Non, le crime hassa c'est le hassalat. Bien sûr. נכון? Bah ouais. Oh, bli protéinim. Donc,
ומה קורה? C'est pas tout, hein. בוקר טוב, מה שלומך? on trempe, טובלים. אני עושה תרגום ככה, בקטנה, אחי. טובלים. On trempe. Léon, je t'apprends quelques mots. טובלים. On trempe. Le maror, חסה, והחרוסת, le mortier. Et on remue. כתוב בשולחן ערוך, מנערים את זה. זה לא שבוכתה של חרוסת וטיפה, לא! טובלים ומנערים. Il reste presque plus rien sur le maror. למה לנער? מה? למה לנער? מה כתוב? מה זה? למה לנער אבל? אני יודע, כושי מכניס ככה. למה לנער? למה לנער? לנער למה? לנער? פרופו. כי צריך לאכול מרור נקי, עם מרירות. זה פיני. אפשר לצאת מהמקלט. זה הפוך. אפשר לצאת מהמקלט. ההלכה היא אוכלים חסה. לא עם חרוסת, אוכלים חסה. אבל צריך לטבול בחרוסת, וכדי לאכול חסה מנערים. אז למה עושים חרוסת כל כך טעימה? לכורך שמים. מצה, חרוסת, חסה, חרוסת, מצה, ככה, עד הקירות, כן? אבל מרור לנער, אתה שומע? תחשוב זה איראני ביד ככה, זה נער, כן זה מרור, מה זה? comment tu dis? Donc t'as compris Léon? La salade on la remue, on va pas la badigeonner de mortier. T'entends ou pas David? On trempe et on remue. qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent tassim. נכון? ככה אומרים tassim. נכון? נו, allez. כן. large. למה אני עושה ככה? parce que לא מדברים. מברכים על אכילת מצה, לא מדברים. כי הברכה, elle s'applique également sur le כורך. אז כתוב בשולחן ערוך, אסור להפסיק בדיבור. רק עושים את הברכה על מרור, זה מותר. זכר, לפני הכורך כתוב בגדה זכר למה שהיה עושה, הלל עושה וזה, לא מדברים, אוכלים מצה, לא מדברים. זה הרגע הכי כיף, ילדים, האישה, רק שומעים, זהו, לא מדברים. Vous avez entendu? On ne parle pas, Léon. On ne parle pas. Dès que tu as fait la bracha de Netilat Yadayim, après tu fais la Rilat Matzah, tu manges, bien assez bas, d'accord? Après, je te prépare de la salade, je remue, לא מדברים, pas תביא עוד, לא מדברים. לכן, צריך להסביר לפני נטיית ידיים, מה שעושים. כי אם לא, למה אתה לא שם יותר? התפרצויות, הפגנות. Donc, il faut préparer les gens à l'avance. Le maror, je vous mets pas après, mangez autant que vous voulez le mortier. Quand je trempe, je remue après. Ne demandez rien. On ne parle pas. Tarich leachin et atsibour shelachem. On ne parle pas. C'est Shulchan Aruch, c'est לא חומרה, זה לא חזוני, זה לא רבא סאלי, זה שולחן ערוך. שולחן ערוך, כתוב בשולחן ערוך, לא מדברים. D'accord? Voilà, Adkan. On va donc faire le sioum de Masechet Sota avec nos deux amis Michael.
Donc, tu veux dire un petit mot, Michael? D'abord Michael, ensuite Michael. Sinon, on peut faire dans l'autre sens. Je crois que Mika veut tout ça. Tu veux commencer toi d'abord? On a préparé. Ah, il y a tout un spectacle. C'est ça. Moi, j'ai Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Allez vite, les amis. Et je crois qu'il veut partir. Tout le monde a faim. Allez, allez. Monsieur, bonjour. Tu veux, Michael et Michael. Hein. si tu veux traduire en hébreu pour... Voilà. Ani etargem, mashani avin. Good. On fait le Siyum la Masechet Sota, Leilun Nishmat Mesaoud Ben Moshe, אותו דבר. ליום הגבורה שלו היום, לפני שנה. Un peu de contexte d'abord avant de... Donc toi, t'es Betsom alors, non? Ah, trop tard. Ah. D'accord. Comme ça. Juste quand j'ai amené les paquets obligatoires. J'ai vu qu'il n'y en a pas assez. Il y a pas assez. Pas de problème, ça. Un peu de contexte, dans les dernières Mishnayot, on a appris que depuis le Chorban du Met Hamikdash, il y a beaucoup de... le monde est dans une certaine décadence, et on a perdu la joie, mais on a perdu aussi, après l'arrêt du Sanhédrin, la justice a été corrompue. Il y a aussi la Néviut qui s'est arrêtée, donc le peuple, on a moins de relations directes avec Hachem. Et donc, il y a une série, en réalité, de choses qu'on a perdues depuis le Chorban. Avec Yud, j'ai dit, il y a moins de respect entre les personnes jeunes qui ne respectent plus les personnes âgées. Et donc, on continue cette description. Et là, la dernière Mishnah, c'est une liste des Tanaïm qui sont morts, et avec eux, ils ont emporté les dernières qualités qu'ils avaient, qu'on a pu retrouver depuis. אז המשנה בסוף מסכת סוטה כותבת רשימה של גדולי הדור שהלכו לעולמם, ואיתם גם חסר בעולם מעלות מסוימות שהיה מיוחד לרבנים האלו. אז יש רשימה, מי שמת זה, בטל זה, ומיכאל מסביר לנו עכשיו את הרשימה של כל הדברים שהיה חסר אחרי שהגדולים האלו הלכו לעולמם. Je répète mieux. Mishémet, Rabbi Yonatan, Levez-vous, le Rav Weissman est là. Oh. Baruch haba. On va avoir une pression supplémentaire. C'est pas assez. Ça va me encore plus. Bienvenue. C'est bienvenue. Mishémet, Rabbi Yochanan, Batla, Abma, Tanoura Rabbanan. Donc, à la Mishnah, la Gemara rajoute une braïta qui était rapportée. Et donc, on cite différents Tanaïm qui sont également morts, et avec eux, la dimension qui représentait est partie. Mishémet, Rabbi Eliezer, Mizar Sefer Torah, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, Mizar Sefer Torah, Mishémet, Rabbi Yoshua, Batla et Tzavé Marshava. Rappelle-moi la moute dans... Ah, voilà, très bien. Dans la... Très bien. Sechet. Michemet, Rabbi Eliezer, on parle de Rabbi Eliezer comme quoi il était un puits étanche. C'est-à-dire que tout ce qu'il a appris, donc toute la Torah et tous les enseignements qu'il a eu auparavant, il les a retenus sans en perdre une goutte d'eau, sans en perdre rien du tout. Donc c'est un vrai puits de connaissances et il est très très fort là-dedans. Après, on parlait immédiatement après de Michemet, Rabbi Yehoshua, et lui, et Rabbi Yehoshua était très très fort pour, par exemple, contrecarrer les argumentaires des apicorsim, les gens qui voulaient aller contre la Torah et les arguments. Il était extrêmement fort là-dedans parce qu'il était très très médouillac également dans l'explication des halachot. Et on a donc une histoire qu'on rapporte dans Baba Metzia, Nun Tet Amoud Bet, si je ne me trompe pas. Non, c'est une bête, merci pour ta précision. Et là-bas, il y avait une histoire où on avait Rabbi Eliezer qui était avec les Chachamim, et il y avait une marloquette. À la base, il y a une halakha qui dit que lorsqu'un kéli il est cassé, il ne peut pas recevoir la touma. Si un lézard vient et touche un kéli qui est cassé, la touma ne vient pas sur ce kéli-là. Maintenant, Rabbi Eliezer, il ramenait le cas d'un four qui était en plusieurs morceaux. On a un four en 3 morceaux comme ça.
qui a été rassemblé ensuite avec du sable, par exemple, pour les remettre en un seul morceau et être utilisable. Rabbi Eliezer, il tient, c'est un Keli qui est cassé, c'est un Keli qui ne peut pas recevoir la Touma. Les Chachamim en face ne sont pas d'accord avec lui. Pour eux, c'est un Keli qui est entier, il n'est pas cassé. Maintenant, Rabbi Eliezer compte sur cette position parce qu'il a toute cette connaissance très ancrée en lui de ce qu'il a appris de ses maîtres et de la Torah. Et il est sûr de lui. Il va arriver, je ne vais pas vous mettre en retard, il va arriver par certaines... il va essayer de prouver en fait l'exactitude de ce qu'il amène. Il va demander et invoquer qu'un arbre se déracine s'il a raison et l'arbre va se déraciner, qu'un fleuve change de cours, eh bien le fleuve va changer de cours, au lieu de descendre, il va remonter. À un moment donné, il vient même en appeler au mur de Beth Amikdash dans lequel ils sont en train de débattre pour qu'ils viennent, exactement, on me fait des signes, pour qu'ils viennent appuyer le fait qu'il a raison. Et les murs se mettent effectivement à venir se rapprocher comme ça et faire mine de tomber sur les Chachamim. Et c'est là où Rabbi Yehoshua, qu'on a cité juste après, s'est interposé et a expliqué que ce n'était pas au mur de venir décider si l'halakha était comme ci ou comme ça, que l'halakha ne venait pas du ciel, mais c'est les Chachamim qui devaient trancher selon le Rov. Même si Rabbi Eliezer, il avait des sources qui étaient nickel par rapport à ça, le fait que le Rov, il soit d'un avis, et c'est ce qu'on a dans la Torah, ce qu'on a reçu dans la Torah, c'est d'avoir le Rov qui tranche. Alors c'est le Rov qui tranche. Même une bat kol qui a été appelée par Rabbi Eliezer est venue confirmer ça. Et encore une fois, Rabbi Yehoshua dit non, la halacha va comme le Rov, pas comme un seul rab, aussi brillant soit-il, mais s'il est seul, ça ne marche pas. De ça, on est écoulé malheureuse histoire pour Rabbi Eliezer, puisque alors on n'était pas au temps du Beth Amikdash, là où il y avait cette notion de Zaken Mamré, où là, pour situer un petit peu à quoi ça correspond, un Zaken Mamré, c'est lorsqu'un justement un des Chachamim vient seul décider que finalement, malgré que le Rov a décidé une halakha, il allait lui continuer à enseigner une autre façon d'appliquer la halakha. Et comme malheureusement il l'a fait, il a continué à enseigner le fait que le four en plusieurs morceaux était un four cassé et donc il n'était pas pouvait être rendu tout famé. Eh bien, alors le Zaken Mamré, lui, devait être mis à mort, mais dans ce cas-là, il a été excommunié malheureusement, et donc il a fini ses jours excommunié de notre belle communauté. Voilà. Nickel, je te laisse continuer et reprendre. Zakou Baruch. Zach. Donc on continue la liste. Après, et en quoi c'est lié à la Mishnah de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? Pourquoi tu as raconté cette histoire? En quoi c'est lié? Non, c'est par rapport à tout ce qu'on a perdu de. Ouais. C'est non? Oui, bien sûr, mais pourquoi on a rapporté cette histoire par rapport à la Mishnah de Sota? La Gemara, elle a rapporté plusieurs autres Tanaïm qui sont décédés. Il se trouve que ce Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer sont les élèves de Rabbi Yonatan. Non, mais qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité qui nous a rappelé cette histoire-là? Donc la qualité de Rabbi Eliezer, c'est d'être de connaître la Torah, c'est un Sefer Torah. Voilà. C'est ça qu'on le présente comme étant comme un Sefer Torah. Torah vivante. Voilà. Et Rabbi Yehoshua, On a enterré un Sefer Torah quand il est parti. Voilà. Et Rabbi Yehoshua, Et Rabbi Yehoshua, lui, il était plus dans la marshava, donc dans les voilà, dans la profondeur de la réflexion. Donc ça illustre bien ces deux personnages qu'on a vus là-bas dans Bometzia, leur disparition a montré qu'on a perdu d'un côté la connaissance de Rabbi Eliezer et la réflexion de Rabbi Yehoshua. La liste, elle continue avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est mort, il est comparé au bras de la Torah qui était parti. Le bras de la Torah, parce qu'on dit que Rabbi Akiva, il était médaillé sur chaque mot et sur chaque vav en plus, etc. Et donc, grâce à ces interprétations, il faisait en sorte que expliquer la loi orale aussi avec des éléments qu'il trouvait dans la loi écrite. Mishévet Rabbi Eliezer ben Azaria, on connaît bien parce qu'il est dans la Galat Pessah. Lui, on dit que les couronnes de sagesse sont parties. C'est un homme très riche. Je m'abuse. C'est un homme très riche. Et en réalité,
même s'il avait beaucoup de responsabilités, beaucoup de richesses, tout son temps, il le laissait pour l'étude de la Torah. Il le dévouait à l'étude de la Torah. Et donc, aussi occupé soit-il par ses occupations, c'était dans la Torah qu'il s'investissait. Et on dit que quand lui, il est parti également, n'a jamais trouvé autant les couronnes des sages avaient disparu avec lui. La liste continue avec Rabbi Hanania ben Dossa, Batlou Anshe Maaseh. Quand il est disparu, on n'a plus vu après d'actions miraculeuses. Il se passait des miracles quand il était là. Je me rappelle, c'était le serpent. C'est-à-dire, il était face à un serpent et il se trouve qu'il n'a pas eu peur de se faire piquer par le serpent. Il disait, ce qui me tue, c'est pas le serpent, c'est la faute, et moi je n'ai pas fauté. Donc, une fois qu'il est parti, jamais on a revu des miracles comme celui-là se produire. Comme ceux-là, parce qu'on n'a pas eu qu'un. Rabbi Hanania ben Dossa, je m'ai assez moyen de le faire. Le suivant, c'est Rabbi Yossi ben Katonta. Lui, on dit que quand il est parti, c'était l'homme le plus pieux. Il n'y a plus d'hommes pieux comme lui qui sont partis. Et pourtant, son nom, on dit qu'il s'appelle Katonta le petit, parce que de la génération, c'était en réalité le plus petit de tous les rabbinim, de sa génération. Et malgré lui, même quand le plus petit est parti, alors on n'a plus d'hommes pieux comme lui après. Mishebet Benzoma Batla. Après, quand Benzoma est parti, il n'y a plus d'explication comme il a pu faire dans la Torah. Il y a un rapport avec, je ne me trompe pas, avec Rabbi Eliezer ben Azaria. Ça veut dire que Rabbi Eliezer ben Azaria avait déterminé que, selon la logique, toute logique, on devait faire le schéma avant de se coucher. Maintenant, il n'y avait pas de preuves qu'il trouvait dans les textes. Et donc, c'est Benzoma qui a dit, voilà, moi j'ai trouvé le texte, des fois le Kol Yemei Chayecha, le Kol Yemei, ça voulait dire que c'était aussi le jour, aussi la nuit. Mishemet, Rabbi Shimon ben Gamliel, alors il y a eu une invasion de sauterelles, et on sait que les malheurs sont multipliés, ce qui explique aussi que les hommes des Torah, ils nous protègent aussi des malheurs qu'il peut y avoir quand ils partent. Il y a des malheurs, ils peuvent s'abattre sur un Israël. Mishemet Rabbi Orshut Sarod, de la même façon que Rabbi est parti, alors les malheurs se sont multipliés, doublés, augmentés. Mishemet Rabbi Batla Anava Ve'erad Echa. Donc pareil, quand Rabbi est parti, alors c'était le dernier de sa génération, on dit qu'il n'y a jamais eu d'homme aussi modeste que lui. Et donc les deux dernières phrases de la Mishnah, c'est Rav Yosef et Rav Nachman, qui sont des Amoraïm, qui disaient attendez, moi je suis quelqu'un de très modeste, donc n'allons pas écrire dans la Mishnah que Rabbi c'était le dernier homme modeste, moi je suis très modeste. Et de la même façon, il y a Rav Nachman qui dit moi aussi j'ai la crainte du péché, donc n'allons pas enseigner dans la Mishnah que moi aussi j'ai la crainte du péché. Rabbi n'était pas le dernier qui représentait cette dimension. On peut trouver que c'est un peu particulier d'abord de se dire soi-même que je suis très humble, etc. Donc, on pourrait nous apporter une explication, parce que ça, on l'a pas vu ensemble. Maintenant, on peut imaginer qu'une explication, c'est de dire, même si d'un point de vue général, le monde il était dans une décadence, en réalité, à chaque génération, il y a des hommes qui ont des valeurs, et à eux aussi de faire en sorte que par leur étude et par leur mérite, alors on continue les exemples des Tanaïm qu'on a eu. Merci, Mérod. Donc, sur l'histoire que Rav Yosef et Rav Nachman, ils ont dit nous on est humbles, etc. Ouais. Donc c'est vrai que bon, le marché demande en général l'humilité, c'est pas une valeur qui est évoquée et qui est rappelée aux autres. Ouais. Mais c'est comme il a dit Michael, le Sfat Emet, il explique c'est-à-dire que le problème de cette Mishnah-là, c'est qu'on pourrait croire, bon, alors
Aujourd'hui, de toute façon, la Nava, c'est plus à notre niveau, la crainte du ciel, c'est plus à notre niveau, c'était à l'époque, aujourd'hui, bon, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a, mais on peut se permettre d'être plus orgueilleux, d'être plus léger, etc., etc. Alors, ils viennent, Rav Yosef et Rav Nachman, chacun par rapport à la Mahala qui explique. Non, ça existe encore, pour dire que c'est pas que ces valeurs-là ont disparu et qu'il n'y a plus de travail à faire sur ça. Ouais. Et c'est vrai que de dire je suis humble, c'est quelque chose de choquant, mais par rapport à l'enseignement qu'il voulait transmettre, c'est nécessaire. Quelque part, il ne s'oppose pas à la Mishnah. Qu'un tel niveau de Hanava et un tel niveau de crainte du ciel, il y en a qui expliquent que la particularité de Rabbi, c'est qu'il avait les deux. Alors qu'on voit que Rav Yosef, lui, il a parlé d'humilité, alors que Rav Nachman, il a parlé de crainte du ciel. C'est-à-dire, d'avoir les deux en même temps, ça bémet, c'est quelque chose de très élevé, que Rabbi en était le dernier exemple. Mais il ne faut pas croire que ces valeurs-là ne sont plus à essayer de développer. Bien au contraire, on peut arriver à des niveaux d'humilité ou à des niveaux de crainte du ciel sans craindre justement se prendre pour quelqu'un. Parce que des fois, on dit ah, faut pas trahir la Nava, tu te prends pour qui? C'est plus à notre niveau. Non, on peut se travailler sur ça. C'est un domaine très élevé, mais ça reste un des domaines sur lesquels tout juif doit sentir une responsabilité d'incarner ou même de transmettre si c'est la possibilité. Donc maintenant, il y a une braïta qu'on n'a pas fait. Une braïta qu'on n'a pas fait, d'après certaines gersaot, la Maseret Sota finit sur une braïta qui est la base du livre Mesilat Yesharim. Rav Pinchas ben Zeir Omer, Zeirut mevi l'idée Zrizut. La Zeirut amène la Zrizut. C'est quoi la Zeirut? Zeirut, c'est, le Mesilat Yesharim, il explique, c'est de faire attention à ce qu'on fait, de ne pas faire d'avérot. Alors, bien faire la part des choses, c'est moutard, c'est assour. C'est pasoul, ouais, c'est tamé, c'est taor, ouais, freiner, ouais, livlom, lifne amaase, c'est moutard, c'est assour mané, c'est pour zeirut, c'est kedé chez l'olipol bachet. Quelqu'un qui court et qui réfléchit pas à ce qu'il fait comme un cheval de guerre qui part devant les ennemis sans réfléchir, il est forcément amené à fauter. C'est-à-dire l'archov, l'Atzor, et Bonen, Ve'az Zeirut. Zrizut, c'est par rapport non pas au Averot, c'est par rapport au mitzvot. Pour faire une mitzvah, il faut faire des Zrizut. Tu veux maintenant, comment dirais-je, faire la tfila, j'ai encore un peu de temps, j'ai un peu de trucs. Tu veux maintenant accomplir la mitzvah des tfilines, c'est bon, moi je fais les tfilines, je fais très attention à cette mitzvah, c'est pas encore la shkia, zaden lo shkia, c'est le seder. Kamta, tania. Kamta, titpalel, al techake, zrizut, parce qu'on ne sait pas, azman lo bayadaim shelanu, le temps n'est pas dans nos mains. Et comme la mitzvah, elle peut nous échapper, et kayem ota berega arishon, c'est zrizut. Zeirut, c'est les gabé averot, al ze tsaich la'atzor, et gabé mitzvot, c'est la route, les kayem ota. C'est את השתי דברים, לבלום ולרוץ. ממשיך הברייתא, זריזות מביא לנקיות. נקיות זה להגיע לדקדק במעשה שאין שום חטא. אין שום חטא. שלא רק שלא עשיתי עבירות גדולות, אפילו יש, לפעמים אני עושה מצווה, שגם בה יש עבירה. אני עושה מצווה ואני פוגע במישהו, je fais une מצווה, je fais de la peine à quelqu'un. נקיות, זה המצווה היא שלמה. אין שום תערובת, אין שום תערובת של חטא. נקיות מביא לידי טהרה, טהרה מביא לידי פרישות, פרישות זה כבר לא רק, פרישות c'est pas uniquement ne pas fauter, faire attention à pas fauter, זה גם למעט את הדברים המותרים, de diminuer même les choses permises, c'est un niveau élevé, יש דברים מותרים, ואם אני משתמש בדברים המותרים באוכלים, בכיפים, בצורה מוגזמת, זה מותר, זה כשר, אבל זה עוצר את עבודת השם שלי, זה פרישות, כמו שראינו בנזיר, כמו שזה קשור מסרת סוטה, מי שרואה סוטה בקלקולה, יזהיר את עצמו, tu vois maintenant une faute de זנות, etc., אז תחמיר על עצמך, למה? אבל זה מותר,
Adam shose ma shebalo, quelqu'un qui fait ce qu'il a envie, אז הוא לא רחוק מהחטא, כי הוא לא לומד לבלום את עצמו. כי לא כל יום יש חטאים, אבל כל יום יש אוכל. אז אדם שלומד לבלום את עצמו בדברים המותרים, אז זה מייצר בו כוח בלימה. Ça donne en lui une possibilité de se retenir, שישתמש בזה בעת של ניסיון של חטא. אבל אם הוא עושה כל מה שהגוף שלו אומר, s'il fait tout ce que son corps lui demande, אז כשמגיע לחטא, אז כבר אין לו אפשרות להתנגד, il n'a pas de possibilité de s'opposer, donc הפרישות זה מאוד חשוב, אבל לא בצורה מוגזמת גם. אם שפורש, ואין לו כוח, הוא צריך ליהנות, וזה, לא מרגיש טוב, וחוסם, הוא חונק את עצמו, כן? לא, יש חג אחד כזה, חנוכה, כן? כל החגים לא צריך לחנוק את עצמנו, כן? אז לא צריך להגיע למצב שבן אדם הוא אוסר על עצמו כל מיני דברים, וכבר קשה לו כבר להיות יהודי, חס ושלום. אז זה צריך על איזה חוכמה, קודם כל יש זהירות, זה דרגה, זה לא מיד. אדם שמטריל בפרישות, הוא דילג על הרבה דברים חשובים. אל תעשה עבירות, תעשה מצוות, כן? תהיה נקי, אחר כך תוסיף, אבל לא להשתגע. Pas sauter les étapes, après on peut arriver à un étouffement, chas v'shalom. Les prichout מביא לידי קדושה, קדושה מביא לידי ענווה. Donc vous voyez, ענווה c'est un niveau très élevé. ענווה זה אחרי טהרה וקדושה. וענווה מביא לידי יראת חטא, ויראת חטא מביא לידי חסידות, וחסידות מביא לידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביא לידי תחיית המתים, ותחיית המתים בא על ידי אליהו הנביא. במהרה בימינו ויגאלנו בעזרת השם. Donc on l'a fait vite, mais pour l'histoire de... parce qu'il est 10h02. Donc on va faire le... Alors il y a une marloquette. Quel kaddish on fait pour le sioum? Il y en a qui font le même kaddish qu'à Tisha B'Av. Ah très bien. Et donc le kaddish qui est écrit dans les livres, c'est le kaddish qu'on fait à Tisha B'Av. Mais à l'Eada, j'ai vu, il y a une grande marloquette. Est-ce que Bémet, nous les Sfaradim, on fait ce kaddish ou pas? Et donc, les Maasé, on peut faire le Kaddish à l'Israël sans problème. On rajoute à Israël, non? Non, on fait le Kaddish à l'Israël normal. Le Rav Mazouz, lui, n'est pas d'accord avec ce minag-là. Le Rav Mazouz lui dit de dire le Kaddish dans le Sidour. Il y a différentes opinions. J'ai étudié ça hier soir. Je pense que le Kaddish à l'Israël, surtout depuis Kabbalah, c'est mieux parce qu'il manque des parties dans ce Kaddish-là. Donc, et surtout, il faut comprendre ce qu'on dit. Donc, on va me dire un Kaddish qu'on comprend. Donc, on va faire le Kaddish à l'Israël. Tu veux faire Adranala? Tu veux tout faire? Je fais la préparation, tu fais le Kaddish? Tu veux dire une phrase pour le Sioum? La préparation ancienne. Pas très bien. On fait et ensuite il fait le sien. Ah, et tu fais après, d'accord. C'est Adran, alors, il y a la simcha du Sioum, il y en a qui expliquent parce qu'on a fini quelque chose. Mais il y en a qui disent, mais même quand on a fini, on n'a pas fini. Tu te rappelles du début de la massacre? Oui. Moi non. Il y a 8 ans. Moi non. Ouais. Quand est-ce qu'on a commencé? Il y a au moins 8 ans. Il y a 8 ans. On va très vite. Ouais. C'est pour ça que j'aime. Bon, alors la Shemitah, quoi. Et donc, c'est quoi on a fini? On a fini. On a fini le Hamoud. On se rappelle plus du début. Il y en a qui expliquent la Simcha, hein, c'est justement parce que on a goûté à quelque chose, mais on continue. Parce qu'on n'a jamais fini. C'est pour ça qu'on a l'habitude, on va lire la première Mishnah de Brachot, qui est la prochaine Maseret qu'on va étudier, dans Hachem. C'est la Simcha d'être dans le limoud. Pas d'avoir fini, on n'a jamais fini. On est dans le limoud, on a fini un passage, mais on continue quelque chose. Et finir, c'est pas possible, finir. D'être dans le limoud, c'est ça la Simcha. De vivre dans la Torah. Et d'ailleurs, ceux qui disent le Kaddish de Triat Hametim qu'on dit à Tchabéa, parce qu'ils expliquent quel rapport avec le Sioum. Parce que quelque part, la Torah, c'est ça qui nous fait vivre. On vit une Triat Hametim en permanence. Donc, comme si que la Maseret, elle était morte, non. On revit. On revient dans la vie du limoud. Et s'arrêter, c'est j'ai fini le chasse, c'est fini. Bah, à mon avis, tu chasses le Yetzirah, autre chose. Adran alach, Maseret Sota, Vedran alan, Da'atan, alach, Maseret Sota, Veda'ata alan. L'autre dit Neshe, on va pas oublier Minach, Maseret Sota, Belot Neshe Minach, Lo Be'alma Aden, Belo Be'alma Ge'ate. On va pas oublier ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Yiratson, Vivanera, Adonaï, Nouvelle Avotenu, Shetie, Dolatech, Emunatenu, Baolam Azeh.
עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבן חיש בר פפא, חיש בר פפא, עדה בר פפא, נחמן בר פפא. אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו אנחנו ותצאנו ותצא עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך ובית תחמני. מצוותיך כי לעולם יעיל תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך טיבם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לך מודים לך לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ושמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת שניהם ארבעת אלוהים תוריתם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחסו ימיהם ואני אפתח בה יהי רצון בזמנך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת סוטה כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וסרות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא ימות התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם תתקיים בי ותהלכך תנחה אותך ושוכבך תשמור על ידיך והקצותי תשתה שיחך כי בי ירבו ימיך ויוסיף לך שנות חיים אורך ימים וימנה בשמחה עושר וכבוד אדוני עד למותן אדוני ורצו בשלום יגדל ויתקדש שמי רבה ועלמד יברך ונוטה ויאמיר מלכותה ויעצמח וקנה ויקרא משיחנו ויכון ובימיכון וידי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי לקדושה ולקבור לעילה מכל ברכתה שירתה תשבחתך נחמתה דאמרן בעלמא ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון נסכים ברואיתה קדישתא די ואתה עזים בגיל וכל אתר ואתה יהיה לענה ולאון ולכון חינה וכזה וחמי מי קודם הרב שמיה והרב אמרו אמן ויש לומר רבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושלווה ופועה וגולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה אמרו אמן יעשה שלום ימונח וחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל וימי רוח. Alors on lit le film de donc מאימתי קוראים את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר וכך אומרים עד חצות זש רבן גמליאל אומר עד שעלה עמוד השחר מעשה ובאו בניו מבית המשתה אמרו לו לא קראנו את שמע אמר להם אם לא על עמוד השחר חייבים אתם לקרות ולא זו בלבד אמרו אלא כל מה שאמרו חכמים את חצות מצוותם שעל עמוד השחר איך רבים ואיברים מצוותם שעל עמוד השחר וכל הנחלים ליום אחד מצוותם שעל עמוד השחר אם כן למה אמרו חכמים את חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה donc c'est la notion qu'on a vu de זריזות אל תחכה מצווה תעשה הכי מהר, וראינו הלכה למעשה בשולחן ערוך כמו רבנו יונה, צריך לכתחילה לקרוא קריאת שמע בצד הכוכבים, כך פוסק השולחן כמו רבנו יונה. המשנה מדברת על גבול של חצות, אבל לכתחילה, כדי שלא יישן ויאכל ויושן, בצד הכוכבים קוראים לקריאת שמע, זאת אומרת שנזכה לקיים בזריזות. כי כל העניין של זריזות לומדים מפסח עם המצה שגם עושים בזריזות בבקשה. חג המצות, חג המצוות. חמוד.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne surprise. Banaï, elle est au Banaï. Bon, quel Masechet tu nous fais? Ta'anit? Justement, on va manger pendant ce temps-là. יש מניין עכשיו. Tu vas rentrer, là. Hein? Tu vas rentrer. Ah, papa? Non, non, moi je suis là. Ah, les gens, hein? Non. Vous voulez rester un petit peu pour faire mignon? Oui, oui. De toute façon, vous touchez pas un gâteau tant qu'il veut pas son fiume, les mecs. Ah mince. Non. אני מרגיש שתשימו מסכת על זה בסבא שלי, זיכרונו לברכה, סעוד בן שופט, שם זה השורה שלו, מסכת תענית. אומרת הגמרא, מסכת תענית דף ז עמוד א', כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים. ממש סם חיים. מחיה אותו. רש"י מסביר מה זה סם חיים. סליחה, רש"י מסביר מה זה לשמה. משום כאשר ציווני השם אלוקיי, ולא כדי לקרות רבי. בגלל שהשם ציווה אותי ללמוד תורה, אני לומד תורה, זה לשמה. עכשיו אני בתמיהה על הרש"י. למה רש"י היה צריך להוסיף לא כדי לקרות רבי? תכתוב משום כי אשר ציווני השם אלוקיי. למה הוא היה צריך להוסיף את זה בסוף? רש"י לא מוסיף סתם דברים. גם זה פשוט, כאילו מבחינתי אני רואה את זה ככה, זה פשוט שלא כדי לקרות רבי, זה לא לשמה. אבל כנראה שהייתה הווה אמינא שאדם שלומד תורה כדי שיקראו אותו רב, זה נחשב לשמה. כמה שמעניין שלא. זאת אומרת, האדם שלומד תורה בשביל שיקראו אותו רב, יכבדו אותו, אני רבי, אני גדול וזה, זה לא נחשב לשמה. אוקיי, זה מה שממש מסביר. ממשיכה הגמרא ואומרת דבר כזה, שכל העוסק בתורה שלא לשמה, תורתו נעשית לו סם מוות. סם מוות, ממש. שנאמר ירוב כמטר לקחי ואין עריפה אלא הריגה. ממש הורגת, מוציא את הבן אדם, הורגת אותו. מובן עד עכשיו? פה אומר לשמה סם חיים, מוות סם, לא לשמה סם מוות. התוספות מקשה שאלה כזאת. זה קשה, ולא אמרינן במסכת פסחים דף נ עמוד ב', כתוב מסכת פסחים דף נ עמוד ב', לעולם יעסוק אדם בתורה, אף על גם שאינה לשמה, שמתוך שלא לשמה, לא לשמה. מבין את הקושייה? פה כתוב, כל מי שעוסק בתורה לא לשמה, נהיית לו סם מוות. ממש ראית אותו. פה אתה כותב לי, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, שכל הזמן אדם יעסוק ככה. איך? זה קשה. מה זה שמתוך לא לשמה, בא לשמה? יש חילוק. רבינו דוד ארמה אומר דבר כזה, שאדם יתחיל לפתח את הספר עם התורה, הוא יבוא בכוונה שלא לשמה, אבל כאשר הוא ילמד תורה, התורה תצא פניו, החוכמה והקדושה, ועם הזמן נשמתו תזדכך, הוא יבוא ידי לשמה, עם הזמן, טוב, תהליך של זמנים, אבל נפש החיים לא סובר ככה. נפש החיים סובר דבר כזה, אדם נגיד סתם, אם עכשיו תורה לא לשמה, בזמן שהוא עומד לא לשמה, ודאי שהוא יגיע לשמה. מה זאת אומרת? עכשיו אדם עומד שעה תורה, עם האינטרסים שלו. בשעה הזאת אולי לא 10 דקות שהוא כבר ישכח מהאינטרסים, ילמד תורה ויגיע לידי לשמה. טוב, אז יש פה חילוק, יש פה כמה סוגים. אז מה תוספות מתרץ? אומרים לנו פה, כל העוסק בתורה שלו לשמה, תורתו נעשה סם מוות. ופה בפסחים דף נ עמוד ב', לעולם יעסוק אדם בתורה, אף על גם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. התוספות מתרץ תירוץ כזה, כאילו מתרצים מה התוספות. ויש לומר דתרא לא לשמה, ויש 2 סוגים שלא לשמה. נכון? מה שאמרנו פה, סליחה, מה שאמרנו שם בפסחים, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, מדובר באדם שלומד כדי שיכבדו אותו, או שיקראו אותו רב. זאת אומרת, יש איזה תקן, אדם שלומד תורה, כדי שהנה, אני יכבדו אותי, אני גדול וזה, נשקו לי את היד ברחוב, זה בסוף ידי לשמה, לפי התוספות. אבל פה שאומרים שכל העוסק בתורה שלא לשמה, תורתו נעשית לו סם מוות, זה אדם שעומד בשביל לקנטר. מה זה לקנטר? הגמרות אחרי זה מסבירות, אבל בעיקרון, אדם שלומד בשביל להשפיל, לקפח אנשים, זאת אומרת, לומד עכשיו תורה, הולך לרב, סתם דוגמה, ואומר לו, הרב, תראה, אני יודע, אתה לא יודע. או בא לחברות שלו, אומר, אני יותר טוב ממך. זה אין לי את התקנה. ממש סמך, זה מה שאומר. רצינו בכל הש"ס עוד כמה מקומות שמדברים על לשמה ולא לשמה. מסכת ברכות דף י"ז עמוד א', כתוב ככה, שהעושה שלא לשמה, טוב לו משלא נברא. זה דומה כמו בתענית. התוספות מתרץ אותה קושיה על פסחים. שם כתוב לא לשמה, אבל לשמה, איך אתה אומר דבר כזה? והתירוץ זה גם אותו דבר. שפה שטוב לו שלא נברא לקנטר כך חבריו, אבל בפסחים תכבדו אותו. ונוסף אחר כך גם מסכת סוטה מדברת על זה. מסכת סוטה דף כ"ב עמוד ב', כתוב את אותה אמירה של רב. לעולם יעסוק אדם בתורה אף על גם שאינה לשמה, בתורה ובמצוות, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. בסוטה כ"ב עמוד ב'. אבל התוספות מביא פה חידוש.
הם סוברים דווקא אחרת. הם מחלקים את הסוגים של לשמה ושלא לשמה לסוגים שונים. אותו לא לשמה, אני מובן כאן שאני לא... כן. אותו לא לשמה שיש לו תקנה, זה אדם שלומד, בגלל שיש לו יראת הייסורים. הוא יראה, לא יראה שמיים, הוא יראה שהשם יבוא ויעניש אותו, ככה זה לומד, זה לא לשמה, או אדם שרוצה שכר, לומד בשביל השכר שהוא יקבל. זה לא נשמע שיש לו תקנה, זה מה שאתם סוברים. אבל הם סוברים, אני קצת את התוספות, הם סוברים בסוף שהלא לשמה, שטוב לו שהוא נברא בברכות ושניסה לו שם המוות בתענית, זה אדם שלומד דווקא. לומד דווקא לא לשמה, הוא יודע שהוא לומד לא לשמה, וממש מוסיף פשעים על חטאיו. טוב. זה כל מה שמצאנו, מצאנו בסוף שיש לשמה ויש לא לשמה. לשמה כי השם ציווני אלוקי, השם מצווה ללמוד, אתה לומד זה לשמה. אבל הגמרא חילקה את זה להרבה סוגים שלא לשמה. חלקם שיש להם תקנה, שמתוכם אפשר לבוא לשמה, חלקם שאין להם תקנה, תעדיף להם שלא נגעו. עכשיו אני שואל את שאלה, האם אדם שלומד תורה לא לשמה, האם הוא מקבל את השכר, האם הוא יוצא לידי חובת מצוות לימוד תורה? הרי אתה עושה את מצווה לא כמו שצריך, זה הגיוני? זה השאלה, האם אתה יוצא לידי, האם אתה מקבל שכר? אז באמת הגמרא בפסחים דף נ' עמוד ב' כותבת דבר כזה, כתוב בתהילים כי גדול עד שמיים חסדיך, ובפסוק אחר בתהילים כתוב כי גדול מעל שמיים חסדיך. מה זה אומר? פסוק אחד כתוב השכר שמקבלים מהתורה הוא עד השמיים, אותו גבול. פסוק אחר כתוב שהשכר שמקבלים מהתורה הוא מעל השמיים, מה שאין סופי, מעל השמיים, למלאכים מגיע. אז איך זה כן? יש פה סתירה, אתם מבינים את הקושיה? פה כתוב עד, פה כתוב מעל, תחליטו או מעד או עד או מעל, מה לא? לא? כן. אז הגמרא מתרצת ככה, אומר דבר כזה, כאן ועושים לשמה, כאן ועושים לא לשמה. אדם שלומד תורה לא לשמה, השכר שלו עד השמיים. אדם שלומד תורה לשמה, השכר שלו מעל השמיים. עכשיו אני היה לי קשה לגמרא, קשה, לא הבנתי איך הגמרא אומר דבר כזה. הרי יש מאן דאמר שאומר מצוות צריכות כוונה, אמנם אולי עכשיו לא פסוק להלכה, אבל יש מצוות צריכות כוונה. יש הרבה מהפוסקים שאומרים שמצווה תעשה, אם אין הכוונה, לא יוצא ידי חובה. אם יוצא ידי חובה, אז קל וחומר שלא תקבל שכר. אני שם עכשיו, מה שפסוק להלכה עכשיו, ניתן דוגמה, קריאת שמע. אם לא קיבלנו על זה עול מלכות שמיים ומצוות דאורייתא, נגיד שם שלוחי ופומך השחרי וערבית. אז לא יוצא ידי חובה, צריך לעשות עוד פעם. או עמידה, הרמב"ם סובר שעמידה, אם לא כיוונת, יש חלוקות, כיוונת הכוונה, עם פירוש מילים, עם קבל עול מלכות שמיים, אבל אם לא כיוונת, צריך לעזור לעמידה. אז פה אתה אומר לי שלא לשמה תקבל שכר, אבל איך? צריך כוונה. התוספות מנסה מתרץ ככה. כותב דבר כזה, למה משל דומה? למה זה דומה אדם שלומד לא לשמה לקבל שכר? יש אדם עצלן. אדם עצלן, הוא כל השבוע לא עושה מלאכה. יום ראשון לא עושה כלום. יום שני לא עושה כלום. יום שלישי לא עושה כלום. לא עושה כלום. רביעי, חמישי, שישי, ערב שבת, נכנס שבת, מה הוא עושה? אין חידוש, הוא לא עושה כלום. הוא עוסק במלאכה, עוסק. התוספות אומר שאותו אדם מקבל שכר, על מה? על איזשהו שבת ביום שבת. נכון? לזה דומה, הוא משווה את זה. עכשיו מה קשה פה? לימוד תורה מה זה? מצוות תעשה, נכון? מה זה שבת? זה גם עשה וגם לא תעשה. אנחנו לומדים בקידושים, שאם אדם מעמד לו ניסיון, עכשיו הביאו לו פה צ'יזבורגר עם בייקון, עם צ'יפסים והכל, משהו לא קשה. כבר מינה. ומציעים לו את זה, והוא לא עושה כלום. אבל הוא עומד בניסיון, הוא לא עושה אבל הוא עומד. אז הוא לא עשה מעשה, והוא קיבל על זה שכר, כי הוא עומד בניסיון, נכון? ככה גם אותו אדם עצלן. הוא שבת מלאכה, אז מצוות לא תעשה. אז פה אתה אומר, למה הוא קיבל שכר? בגלל שהוא עשה מצוות לא תעשה. אבל ללימוד תורה, זה מצוות תעשה. איך תקבל שכר אם אין לך כוונה? אתם מבינים את הקושיה? זה הקושיה של כאן. מובן? כן. אני אחדד את זה עוד פעם שזה... לא בסדר, זה כולם הבינו, אני רואה. לא, אבל מצוות, השבת זה שמור וזכור. שמור זה לא תעשה, זכור תעשה. אז פה הכוונה בלא תעשה תקבל את השכר, אבל תעשה איך תקבל שכר אם אין כוונה, לפי אותו מאן דאמר. טוב, אז אני לא מצאתי פתרונות, מצאתי תשובה, אבל יש סברה כאילו שאין לי מקור, אבל סברה אולי לימוד תורה דווקא שונה. כי הרי הגמרא היא לא אומרת סתם דברים, וכן מקבל שכר. אולי לימוד תורה זה שונה ממצוות רגילות. לימוד תורה אתה מקבל שכר גם אם אין לך כוונה, כי לימוד תורה, אני לא יודע, זה לא מצאתי תשובה, אבל זה השאלה פתוחה, אם מישהו עכשיו יש לו רעיון אחרי זה, מוזמן לבוא ולהגיד.
רבי יהודה הלוי אשלג מביא חידוש עצום. אדם שלומד תורה לא לשמה, אני קורא מה כתוב, הלומדים תורה שלא לשמה, הם חסרי חוש בטעם הרוחני, ואותם לומדים לא יטמאו טעמה הפנימי של תורה. ואינם זוכים להכיר את נותן התורה. אדם שלומד לא לשמה, הוא אומר דבר כזה, הוא אף פעם לא יודע מה זה הרוחני, הוא לא יטעם את הטעם הרוחני של התורה, הוא לא יטעם את האור הגנוז שיש בתורה. למה? כי יש לו אינטרסים, הוא לא ירגיש את זה. ועוד יותר, הוא לא יודע מה זה בורא עולם. הוא יודע את התיאוריה, הוא מכיר בורא עולם, אבל הוא לא הרגיש את בורא עולם. זה כמו אדם, הוא יודע מה זה רויאל ביץ', רויאל ביץ' יודע מה זה. שמעתי, יש שם ארוחת בוקר יפה, רויאל ביץ', שם זה, מסאז'ים והכל, אבל הוא לא היה שם, הוא לא מכיר. הוא מכיר, הוא שמע שמות, נכון? ככה אדם שעומד לא לשמוע. הוא לא יודע מה זה הבורא עולם, הוא לא מכיר את הבורא עולם, הוא לא מרגיש. שאנחנו כאילו, כמוני כמוני, כולנו, כאילו, לא כולנו, אבל רובנו לא לומדים לשמוע, יש לה אינטרסים קטנים. רבי נחמן מברסלב מביא חידוש עוד יותר עצום. חידוש עצום, אני ראיתי זה, הייתי עוד שנייה פרחה נשמתי, מה שנקרא. הוא אומר שהאדם שלומד תורה נשמע דווקא, נשמת הצדיק ונשמתו נדבקות אחד בשני, של אותו תורה שהוא חידש. דוגמה, אדם לומד תורה, לומד עכשיו המאירי, לומד עכשיו מאירי לשמה. נשמת המאירי ונשמתו נדבקות. או כל צדיק, לומד עכשיו ליקוטי מוהר"ן, סתם דוגמה. אם הוא לומד את זה באמת לשמה, הנשמה של רבי נחמן מברסלב והנשמה של אותו לומד נדבקות אחד בשני. ועל ידי זה הוא זוכה לתשובה אמיתית. שתבינו איזה חידוש. טוב, אני רוצה לסיים במשל של הרמב"ם, למה כל הסוגיה דומה. הרמב"ם אומר דבר כזה. אדם חולה, הולך לרופא. והרופא מביא לו את התרופות, מה המינון, וממש אורות ברורות. אותו רופא. יעשה משהו, יצא ככה כדורים, תחוף ככה לפה, יאללה, זהו, סיימתי. לא רק שהוא לא ירפא, הוא עלול להינזק ולמות. אומר הרמב"ם, כך התורה. אדם שלומד תורה, לא כמו שהשם ציווה, שם המוות יעשה לו, יהרוג אותו. אבל אדם שלומד תורה, כמו שהשם ציווה, שם חיים. הדרן על מסכת תענית. הדרן הלך על מסכת תענית, והדרן הלך מסכת תענית, ודעתך עלן לא נתנשני מנח מסכת תענית ולא תנשני מנן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דתי. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו בעולם הבא, חנינא בר פפא, רמין בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא עמדי בר פפא, חכם בר פפא, רכיש בר פפא, סוך רב בר פפא, עד רב פפא דרב בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורת אלוקינו ואת פיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעים שמך ולא תשכיך לשמך, והבאת תקיימני מצוותיך כי לעולם היא. יהיה לי לתמים בחוקי, למען לא אבוש לעולם לא אשכח פקודיי, כי אם בם חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקייך, אמן ואמן. סלע אבל. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שמת חכינו מיושב בבית המדרש, שלא שמת חכינו מיושב קרנות. אנחנו משקיעים והם משקיעים, אנחנו משקיעים דברי תורה ומשקיעים לדברי בטלים. אנחנו עמלים ועמלים, אנחנו עמלים וקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיים עולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורדם לבאר שחת ואנשי דמים מרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי כשם שאתה אדוני לסיים מסכת תענית, כן אדוני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיים ללמוד וללמד ולשמור לעשות קיים את כל דברי תלמוד תורתך בערה, וזכות כל התנאים אומרים תלמידי חכמים יעמוד כך לחנאי אותה או שלבך תשמור עליי בקיצורית השיחה כי בי ירבו ימיך ויאספו כל 13 אורך ימים וימינה ושמאל 10 רכבות אדוני עוז לעמותיה נבט ומחלום.